अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक कुल तू पूछ है पैगंबर, मैं यर्जुकुकुम कौन रिस्क देता है तुम्हें, मिनस समाई वल अर्ज़ी आसमानों से और आसमान से और जमीन से, अम मन या कौन, यमलिकु मालिक है, अस्सम वल अबसार समाअत का और बिनाई का, कानों का और आंखों का, वमन युखरिजुल हय्या और कौन निकालता है जिंदा को, मिनल मय्यिति मुर्दा से, व युखरिजुल मय्यिता और कौन निकालता है मुर्दा को, मिनल हय्यि जिंदा से, वमन युदब्बिरुल अम्र और कौन तदबीरें फरमाता है तमाम कामों की, फसयकूलून अल्लाह फिर जल्दी मुशरिक जवाब देंगे कि अल्लाह ताला। फकुल फिर तू कह दे, फिर तू पूछ, अफला तत्तकून फिर क्यों नहीं तुम डरते, फज़ालिकुमुल्लाहु फिर ये है अल्लाह ताला, रब्बुकुम तुम्हारा रब, अल हक्कु जो सच्चा है, फमाज़ा बादल हक्की फिर क्या रह जाता है हक के बाद, इल्ला ज़लाल सिवाय गुमराही के, फअन्ना तुसरफून फिर कहाँ से तुम फेरे जाते हो, कज़ालिका इसी तरह हक्कत लाजिम हो गई, कलिमत रब्बी का तेरे रब की बात, अलल्लज़ीना फसकू उन लोगों पर जिन्होंने नाफरमानियां की, अन्नहुम ला युमिनून कि बेशक वो नहीं ईमान लाएंगे। कुल तू पूछ है पैगंबर, हल मिन शुरकाइकुम क्या है तुम्हारे शरीकों में से, मन वो माबूद जिसको तुम पुकारते हो, यब्दउल खल्का वो पैदा करे पहली बार पैदा करे मखलूक को, सुम्मा युईदुहु फिर वो दोबारा लौटाए उस मखलूक को। कुल तू जवाब दे, अल्लाहु यब्दउल खल्क अल्लाह ताला ही पहली बार पैदा फरमाता है मखलूक को, सुम्मा युईदुहु फिर वो लौटाएगा उसको, फअन्ना तुफकून फिर कहाँ से तुम फेरे जाते हो। कुल हल मिन शुरकाइकुम तू पूछे पैगंबर क्या है तुम्हारे शरीकों में से, मन वो जो यहदी रहनुमाई करे, इलल हक की हक की तरफ। कुल तू खुद ही जवाब दे, अल्लाहु अल्लाह ताला यहदी रहनुमाई करता है, लिल हक की तरफ। अफमन यहदी क्या फिर जो शख्स रहनुमाई करता है, इलल हक की तरफ, अहक को ज्यादा हकदार है, अन युत्तबा ये कि उसकी पैरवी की जाए, अमन या जो ला यहिद्दी नहीं वो रहनुमाई कर सकता, इल्ला अन युहदा मगर उसकी रहनुमाई की जाती है। फमालकुम फिर क्या है तुम्हें, कई फतह कुमून कैसे तुम फैसले करते हो, वमा यत्तबिउ और नहीं पैरवी करते, अक्सरुहुम मुशरिकीन के अक्सर, इल्ला ज़न्ना मगर पैरवी करते हैं गुमान की, इन ज़न्ना बेशक गुमान, ला युगनी नहीं काम आएगा, मिनल हक की हक के मुकाबला में, शैअन जर्रा बराबर भी, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अलीमुन जानते हैं, बिमा यफ़अलून उन अमाल को जो वो करते हैं। वमा काना हाज़ल कुरआनु और नहीं है शान इस कुरआन की, अन युफ्तरा ये कि ये घड़ लिया जाए, मिन दूनिल्लाही अल्लाह ताला के अलावा, वलाकिन और लेकिन तस्दीक करने वाला है, अल्लज़ी उस उन किताबों की जो बैन यदैहि इससे पहले आई, व तफसील किताब और किताब को खोल कर बयान करने वाला है, किताब की तफसील है, ला रैब फीह नहीं कोई शक इसमें, मिर रब्बिल आलमीन तमाम जहानों के रब की तरफ से है। अम यकूलूना या मुशरिक कहते हैं, इफ्तराहु घड़ लिया है पैगंबर ने इस कुरान को। कुल तू जवाब दे पैगंबर, तो फिर तुम ले आओ बिसूरतिन एक सूरत, मिसली ही इस कुरान जैसी, वदऊ और तुम बुला लो, मन इस्तता तुम जिसको तुम बुला सकते हो, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह ताला के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। बल कज़्ज़बू बल्कि झुटलाया मुशरिकीन मक्का ने, बिमा उस कुरान मजीद को, जो लम युहीतू नहीं अहाता किया उन्होंने, भी इल्म ही कुरान के इल्म का, वलम्मा यअतीहिम और अभी तक नहीं आई उनके पास, तअवीलुहु कुरान की हकीकत, कज़ालिका इसी तरह, कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम झुटलाया उन लोगों ने जो इन कुफार मक्का से पहले थे, फंजुर फिर तू देख,
کیف کانا کیسے ہوا عاقبۃ الظالمین انجام ظالموں کا ومنہم اور ان مشرکین مکہ میں سے من وہ شخص بھی ہے جو یؤمنو مکہ والوں میں سے وہ شخص بھی ہے جو ایمان لاتا ہے بھی اس قرآن پر ومنہم اور مکہ والوں میں سے من وہ شخص بھی ہے جو لا یؤمنو بھی نہیں ایمان لاتا اس پر وربک اور تیرا رب عالم خوب جانتا ہے بالمفسدین فسادیوں کو وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر وہ جھٹلائیں تجھے کفار مکہ جھٹلائیں تجھے اے پیغمبر فَقُل پھر تو جواب دے پھر تو کہہ لی عملی میرے لیے میرے عمل وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے عمل انتم بریئون تم بری الذمہ ہو مما عملو ان اعمال سے جو میں کرتا ہوں وَأَنَا بَرِيءٌ اور میں بری الذمہ ہوں مما تعملون ان اعمال سے جو تم کرتے ہو وَمِنْهُمْ اور ان مکہ والوں میں سے من وہ شخص بھی ہے جو وہ لوگ بھی ہیں جو یستمیعون کان لگا کر سنتے ہیں الیکا تیری بات افانت تسمع الصم کیا تو سنوا سکتا ہے بہروں کو ولو کانوا لا یعقلون اور اگرچہ ہوں وہ بے عقل ومنہم اور ان مکہ والوں میں سے من وہ شخص بھی ہے جو ینظرو دیکھتا ہے الیکا تیری طرف افانت تہدی کیا تو رہنمائی کر سکتا ہے کیا تو راستہ دکھا سکتا ہے پیغمبر العمیا نابینا کو ولو کانوا لا یبصرون اور اگرچہ ہوں وہ اور اگر ہوں وہ نہ دیکھتے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یظلم الناس نہیں ظلم فرماتا لوگوں پر شیئا ذرہ برابر بھی ولیکن الناس اور لیکن لوگ انفسہم اپنے اوپر یظلمون ظلم کرتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی ویوم یحشرہم اور جس دن ہم اکٹھا فرمائیں گے ان کو کعلم گویا کہ نہیں یلبسو وہ رہے الا ساعتن مگر رہے وہ ایک گھڑی من النہاری دن کی یتعارفون بینہم وہ پہچانتے ہوں گے ایک دوسرے کو قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو وما کانوا مہتدین اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے صدق اللہ العظیم صدق اللہ